l'escalier. Tout le palais du Louvre sera consacré à l'université. Der ganze Louvre-Palast wird Alors qu'actuellement, il y a le ministère des Finances. und im Augenblick gibt es noch das Finanzministerium. Je construis un autre palais pour le ministère des Finances. Aber ich baue jetzt an das Gebäude. Mais le palais du Louvre n'est pas commode pour un musée. C'est 100 étages. 1,7 Kilometer lang. Et c'est pas moderne, alors il n'y a pas les toilettes, il n'y a pas de Keine cafétéria, Toiletten, il n'y a keine pas de salle de Cafeteria, keine... Alors pour trouver de la place, pour pouvoir communiquer avec toutes les parties du palais, il faut creuser au centre. Das heißt, dass wenn man überall hingehen muss, À man partir im du Zentrum... centre, il y aura des électeurs partout. Et dans ce palais, 7 mètres. Monsieur le Président. Je vous en prie, Excellence. Non, 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 non. Tak. Dobry. Merci. Jetzt hier das Sitz drüben. Un moment. Nous venons d'achever un entretien qui a commencé à 19h et qui vient un instant de s'achever. Cet entretien se situe dans le cadre devenu traditionnel des rencontres intercalaires, disons, entre les grands rendez-vous d'État ou les rencontres qu'on appelle les sommets. C'est ainsi que la dernière fois, je m'étais rendu à Sarrebruck. Le chancelier était déjà venu me voir précédemment à Paris. Auparavant, j'étais allé en Rhénanie. Nous avons donc créé une sorte d'usage qui n'a rien de contraignant, mais qui permet de faire le point sur un certain nombre de choses ou de se transmettre mutuellement des informations utiles. C'est simplement une manifestation vivante de la bonne relation entre l'Allemagne fédérale et la France. Et il est bon d'entretenir ce climat et cette capacité de dialogue. Aujourd'hui, nous avons surtout parlé d'abord du prochain voyage que fera à Washington le chancelier Kohl. Et à partir de là, nous avons supputé, comme on peut le faire, selon nos informations mutuelles, ce qu'il peut advenir pour le début de l'année 1985 entre Washington et Moscou, mais aussi quelle partition jouera l'Europe. Ensuite, nous avons abordé les problèmes de la communauté à quelques 15 jours du sommet de Dublin, sans prétendre, ce qui est pour nous une règle absolue, nous substituer à quelque institution que ce soit, et en particulier aux 8 autres partenaires de l'Europe du marché commun. Mais il y a, même sur ce terrain-là, quelques différences d'approche sur un plan purement pratique entre l'Allemagne fédérale et la France. On en a relevé 2, pas un très grand nombre. Et nous avons débattu de cela pour voir de quelle façon nous pourrions être des éléments de conciliation dans le cadre des libérations à 10, plutôt que des causes de discorde, nous aussi.
cela a occupé les 2h30 de cette brève rencontre. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, ich kann das, was der Präsident der Republik gesagt hat, ergänzen. Ich brauche es nur sehr kurz zu ergänzen, weil er das Wesentliche schon dargelegt hat. Für mich war es sehr wichtig, dass ich vor meiner Reise nach Washington, die ja am Donnerstag in 8 Tagen sein wird, dass wir uns noch einmal gemeinsam besprechen in der wichtigen Frage des Wiederbeginns des von uns erwünschten Ost-West-Dialogs. Der amerikanische Präsident ist nach seiner Wahl und nach dem überzeugenden Wahlsieg in einer sehr guten Position, diese Gespräche zu eröffnen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir, die europäischen Freunde und Verbündeten der Vereinigten Staaten, deutlich machen, dass wir wünschen, dass das Jahr 1985 ein Jahr der Verhandlungen wird. Ich selbst habe immer wieder hervorgehoben, gerade weil ich in der Bundesrepublik Deutschland jetzt vor einem Jahr die Stationierung der amerikanischen Mittelstreckenwaffen mit durchgesetzt habe, dass der zweite Teil unseres politischen Kurses ebenfalls ganz ernst genommen wird, dass wir jede nur mögliche Chance wahrnehmen, um mit der Sowjetunion in ein Gespräch mit dem Ziel einer Abrüstung zu kommen. Ich bin ganz sicher, dass die Zeichen günstig sind. Das ist kein sinnloser Optimismus. Es ist wichtig, dass die wichtigen Länder in Europa, in der NATO, in der Gemeinschaft, die besonders qualifizierte, gute Beziehung auch zu den Vereinigten Staaten unterhalten, hier übereinstimmen. Und es ist für mich eine große Freude, dass ich in dieser wichtigen Frage, auch in dieser wichtigen Frage, mit dem Präsidenten der Republik übereinstimme. Zum Zweiten, wir haben sehr intensiv gesprochen über den Dublin-Gipfel. Der Präsident der Französischen Republik, wie auch ich als deutscher Bundeskanzler, haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt Spanien und Portugal gemeinsam mit den anderen Partnern und Freunden in der EG erklärt, wir wünschen ihren Beitritt. Die Verhandlungen sind jetzt in die entscheidende und besonders im Detail schwierige Frage eingetreten. Es gilt jetzt, dass wir, aber auch andere unseren Beitrag leisten, damit dieser Beitritt zum 01.01.86 möglich ist. Das ist auch Inhalt unserer heutigen Gespräche gewesen. Der Präsident sagte mit Recht, zu Recht, wir handeln hier für niemanden, wir können nur für uns sprechen. Aber die Erfahrung zeigt, wenn Frankreich und Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, ihren Beitrag leistet, gibt es eine gewisse Chance, dass sich die Dinge in einem guten Sinne bewegen. Le chancelier dispose de peu de temps et il faut s'en tenir à son emploi du temps. Donc je vérifiais à l'instant et vous avez quand même un quart d'heure pour un dialogue possible. Petersen, Tagesspiegel Berlin. Monsieur le Président, vous parlez tout à l'heure de deux différentes approches dans les questions européennes. Est-ce que vous pourrez les préciser? Merci. Oui, je ne pense pas que cela soit intéressant en dehors d'une assemblée de spécialistes sur la façon d'aborder le problème des fruits et légumes. Une liste de fruits, par exemple, par dénomination ordinairement connue, pommes, poires, fraises ou cerises, ou bien si on doit l'aborder par in extenso l'ensemble des espèces particulières à chacun de ces fruits. C'est un problème très important. Et également, à quel niveau se situera le comité de gestion européenne pour l'établissement de ces listes et la disparition progressive de tel ou tel produit de ces listes-là jusqu'au terme des 10 ans probatoires. Voilà,
j'ai pensé vous dispenser de cette explication. Elle n'est pas négligeable. Elle intéresse des centaines de milliers de producteurs. Mais nous ne nous sommes pas... Arnaud, Le Matin. Je souhaiterais demander au président de la République et au chancelier le crédit que l'un et l'autre apportent à des informations venues du Caire sur des complots d'inspiration libyenne dont l'un comme l'autre seraient éventuellement les cibles. Mit Ruhe. Wir warten mit Ruhe ab. Où en est la préparation de la constitution du comité ad hoc dit SPAC, sur lequel vous avez décidé d'avancer maintenant, déjà à Fontainebleau? Où en sommes-nous, Monsieur le Président? Sont essentiellement saisis d'un rapport, qui est un rapport très intéressant et très complet, très riche, qui est celui de M. Maurice Faure. À ma connaissance, il y a peut-être d'autres documents, mais à ma connaissance, c'est celui-là qui doit faire l'examen le plus sérieux, puisqu'il s'agit de réformes institutionnelles. Ce rapport est déposé. Es wird ein Zwischenbericht sein. Und der Bericht soll dann im Frühjahr endgültig vorgelegt werden. Die Stunde der Wahrheit wird im Frühjahr sein. Ne viennent pas surtout de nos pays. Um es klar zu sagen, wir wollen das gegebene Wort halten. Ich möchte doch noch hinzufügen, dass ich zwar noch keineswegs die Probleme gelöst sehe und dass ich auch überhaupt kein Zweckoptimist bin. Aber wenn ich mir die Stimmung vor Fontainebleau betrachte, oder zu einem früheren Zeitpunkt, dann denke ich, haben wir guten Grund, die Erwartung zu haben, dass es zwar wiederum unter großen Schwierigkeiten und möglicherweise mit endlos langen Sitzungen in der Nacht, aber am Ende doch gelingt, in Dublin ein positives Ergebnis zu erzielen. Ich halte es auch für ganz zwingend, ich muss es noch einmal sagen. Es wäre ein ungeheurer Rückschlag für die europäische Politik, wenn jetzt eine Verschiebung eintreten würde mit noch nicht übersehbaren Folgen. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Bonsoir.